Ud karon guys, ato nang pakanon ni atong mga manok kay kasi naman ipaabot nato gayang ijanggod naman ni nato atong paon sa ilang pagkaon diha sa pikas. Oh, isunod jud kita nila kay gadlatas ilang mga pagkaon. Gadlagan kita gagakuha sa ilang mga pagkaon ya gisunod po kita sa atong mga manok. Mo di na iresisyo po sila, kita po na iresisyo po ta. Mura na importante, mura na itong kalingawan nato ni natong mga manok guys kay medyo malingaw po kita bisag makulit kini pero malingaw-lingaw ram po kita og gamay kay kung magdagan-dagan kita ilang po ta kitang sundon nga magkuha sa ilang mga pagkaon murag naanad man sila nga maghatag kita kanilang mga pagkaon. Mo kita murag maamo na nato kining ato ang mga manok. O ni sila guys nga hatag ra po nato kalingawan nato dere sa ato ang mga manukan kay gawas nga makatag sila kanatong mga produkto nga itlog. Naputi kita ay kalingawaran nato kay padlagan-lagano nato sila pasunod-sunuron sunod-sunod mo pud kini sila kanato. Medyo karon kay ato na silang giatagan kay aron maka produkto na pud kita itlog mo sayo kinig sila luob sa ilang itloganan kun ato kisila akong sayuan ato paghatag og kanilang mga pagkaon. Unang importante gani guys nya na do na naman pud kitay tubig nga giandam kanila kay kini atong pagkaon kanila dry makini dali ni silang uwahon ang ato ang mga manok nga ato pong gilimpyuan nato ang ilang mga palibot. Importante nga limpyo sila permi guys. Ikaduha man nato sila pagkanon sa kadlaw busay ikaduha pud nato sila limpyon sa kadlaw buntag hapon ang pagpanilig nato ni nilang mga manukan kay sa dili pa kita mohatag kanila og mga pagkaon kinahanglan mo gyud nga ato sila siligan aron dili pud kini apin nilang tuka ang mga iti kanila nga naara pud sa yuta kay ato ra makinig sa bulak ang ilang mga pagkaon aron mukatag sila maglagyo sila dili sila makauig og bunal niining mga manok nga daog kanila kay kining magagmay kanila ila man kining dagmalan man po kining mga manuka nya mono ni ninungdan nga magkadaot ang ato ang mga manok busa kinahanglan jud nato nga atong lagyoon sila kay kun anara sa usa ka kananan dali silang magkabunalanay sila nga dagmalan dai nila ang mga daog kanila. Ingon na siya na guys nya ini niya kay ato pa silang atangan nato kay kun ato po silang biyaan ilang labukan kanang mga gagmay pangbunalan mga bunol mao na no inungdan nga mga matay ang ato ang mga manok nga daot magkasakit sila. Ingon na pagalam gyud ang mga manok kinala aktibo jud kang mo hatag kanila sa pagkaon kanila og tubig. Wala naman kita karon mo gamit og mga chemicals kay sama sa antibiotic kay naman kita yung mga manok na nagitlog makadaot pug kini sa tong mga manok nagitlog makaepekto kini og makarunong kini sa pagkaitlog sa mga manok kay ang ilang mga egg cells nila mga matay man ini sa mga antibiotic kon atong isagol sa ilang tubig sa ang tubig ra jud nga pure ang atong ipainom nini atong mga manok.